Sandra, ano gagawin mo? Bigay kay Idol. Balik kay Idol sa ilalim. Uy! Step back. Third. Now number 78, bad break attack. Uy! Ang tulit ng dalawa. Ayan na. Number 78, Garden. Bigay kay Garden. Balik kay number 1, Tapia. Uy! Inanaw. Pero diretso. Nakuha ni Garden. Garden. Bigay kay Dave Sadora. Nakuha ni Tapia. Bigay kay Idol sa ilalim. Nagkaroon na gawan. Oh! Right ball. Zaragoza. Bigay kay number 24. Enzo. Uy, wala. Nakuha ni Carter. Bigay kay number 1, Tapia. Balik kay Carter. That's stolen by Zaragoza. Zaragoza. Setting the play. Bigay kay Cabrera. Cabrera. Bigay kay number 24. Balik kay Cabrera. Julia. Nakawaya ni Carter. Carter tumuko. Pumukul na 3. Bang! 3-0. Grabe naman si Carter. That's my idol. Ayos ha. Sure ball ha. That's my bay. Napapawis TV. Drive street. Sandra. Tugate. Uy! Same ball. Labas. Number 1. Bigay kay number 17. Bigay kay Idol. Balik kay Idol sa Gedli. Wala. Nagagawahan ako ngayon ni Sandra. Fade away. Wala. Right ball. Zaragoza. Uliga! Punatahan si Zaragoza. Babawi yan. Ayan na. Zaragoza. Tolong pass kay Gabilan. Bigay. Nahuli. Nagkaroon kay Cabrera. Cabrera. Wala. Gabilan. Yes, sir. 3-2. Number 1, Tapia. Bigay. Nice stolen ni Gabilan. Uy. Sing ball. Number 11. Pasa kay Mr. U. Mr. U. Nagkaroon na gawan. Nawan Zaragoza. Bigay kay na Garte. Garte. To number 1, Tapia. Yes, sir. 2 points. 5-2. And the pick mo sa Lura. Number 24. Enzo. Huli ka. Nakuha niya number 1, Tapia. Tapia. Gawin the ball. Pasa kay Garden. Garden. Bigay kay Sadora. Foul. 2 shot. Ang una'y pumasok. Ang pangalawa'y pumasok pa rin. 7-2. Cabrera. Para kay Zaragoza. Kay Gabilan. Gabilan. For 2. Wala. Nagkaroon ng gawin ng Sadora. Sadora. Anong gagawin mo? Nagkaroon na gawa ng Malika bilang number 24, nagmamadali, using the left hand, yes sir! 7-4, last
5 minutes. Ben, change score tayo. Change score. 10-4. Number 24, Patay Saragosa. Saragosa. Bigay kay Cabrera. Bumike. Nahuli ni Garde. Garde. Tingira sa tres. Sakay kayo. Huli ka na kayo. Saragosa. Ben. Paano bunga mo? Japoy. Paano yan? Ha? Paano? Number 17, Garde. Wait. Ready kayo, JM ha. Next game kayo. JM Lobos. Next game. And Otis. Ayan na. For 2. Go. Nakuha kay number 17. Number 17. Anong gagawin mo? Pinababa ang bola. Number 17. Uy. Wow. Uy, grabe naman. 11-11 ang score. Cabrera. Driving the ball. Kinukulit si Gante. Cabrera. Uy, nice din talaga si Gante. Tapia. Grabe naman si Gante. Nice D. Uy! Uy! Hala ko yung shoot eh. Sadora! Sadora! Ano gagawin mo? Papahin Tapia. Bait? Bigay kay number 17 Garde. Bossmit. For 3. Nakuha ni number 7. Cabrera. Uy! Wow! 9-13. Lamang na ng 4 ang team Sadora. Thank you. Sadora for 3. Wala. Nagkaroon ka. Nakuha ni Zaragoza. Zaragoza. Oh, Ito. Wow! parang pisot ha. Eleven 13 ang score. Last 1 minute and 30 seconds. Garden. Bigay kay Garden. Balik kay Garden. Balik kay number 1. Balik kay Idol. Idol. Ooh! 15-11. Lamang ng apat. Smoothness. Ang team Sadora. Zaragoza. Wow. Psycho. Last 58 seconds. Lamang ng apat ang team Sadora. Kabilan. Bigay kay number 24. Wow. Tusha. Last 48 seconds na natitira. Strict, parang maluwag yung sus mo. Ha? Wala na. Makalawa pumasok. 15-12. Last 48 seconds. Number 1, Tapia. Pasa kay Galde. Balik kay Galde. Balik kay number 1. 13 seconds. Huli.
Uy, grabe naman talaga yun. Sadora, malakas. 19 seconds. Saragot sa Abiyababang wala. Tumira sa 3. Wala. Na-rebound ni Cabrera. Same mo. Last 8 seconds. Labangan 3. Ang team Sadora. 8 seconds lang natitira. 7 seconds. For 3. Wala. Kanya pa rin. 2 point. Last 1 second. Game mo. Palong-palo ah. Sa naman lamang, oh. Sayang.